اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حنیف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل AH5 ایجوکیشن اینڈ ٹروتھ۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آپ کا نام حسن اور کنیت ابو محمد تھی۔ آپ کی یہ کنیت آپ کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گلشن میں یہ پھول سن 3 ہجری میں کھلا۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ جب پیدا ہوئے تو رمضان کا مقدس مہینہ تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ غزوہ بدر کے تقریباً 1 سال بعد شعبان 3 ہجری میں پیدا ہوئے۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ وہ عظیم ہستی اور خوش قسمت انسان ہیں کہ جن کا نام خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز کیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب حسن پیدا ہوئے تو میں نے اس کا نام حرب رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے اور فرمایا، اپنا بیٹا مجھے دکھاؤ، کیا نام رکھا ہے تم نے اس کا؟ میں نے کہا حرب۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسن ہے۔ پھر جب حسین کی ولادت ہوئی تو میں نے اس کا نام حرب رکھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے اور کہا، اپنا بیٹا مجھے دکھاؤ، تم نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ میں نے کہا حرب۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسین ہے۔ پھر جب تیسرا بیٹا پیدا ہوا آپ تشریف لائے اور فرمایا، اپنا بیٹا مجھے دکھاؤ، تم نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ میں نے کہا حرب۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس کا نام محسن ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، میں نے ان کے نام ہارون علیہ السلام کی اولاد کے نام پر رکھے ہیں۔ ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام یہ تھے، شبر، شبیر، مشبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن رضی اللہ عنہ سے بہت محبت اور انس تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں خبر دی کہ وہ ایک خاص مقام اور فضیلت والے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے 2 جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ ابو بکر بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ دینے کے دوران سیدنا حسن رضی اللہ عنہ آئے، حتیٰ کہ ممبر پر چڑھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ میرا بیٹا سردار ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یہ فرشتہ اس رات سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ اس نے اپنے رب سے خاص طور پر اجازت طلب کی ہے کہ وہ مجھ پر سلام کہے، مجھے بشارت سنائے کہ یقیناً سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جنتی عورتوں کی سردار اور سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ اکثر اپنے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کھیلا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے یوں کھیلنے سے بہت زیادہ لطف اندوز ہوتے تھے۔ کھیلتے وقت بچے جو شرارتیں کرتے ہیں، جس طرح ناز دکھاتے ہیں، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ بھی ویسے ہی کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے لطف اندوز ہو کر برداشت اور تحمل کا مظاہرہ بھی کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب آپ سجدے کے لیے سر جھکاتے تو سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما پشت پر چڑھ جاتے۔ جب آپ سجدے سے سر اٹھاتے
تو दोनों को शफकत और प्यार से पकड़कर जमीन पर बिठा देते। फिर जब दोबारा सजदा करते तो वो दोनों फिर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्ते मुबारक पर चढ़ जाते। जब नमाज मुकम्मल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों को अपनी रानों पर बिठा लिया। मैंने अर्ज की, क्या मैं इन्हें इनकी मां के पास ले जाऊं? आसमान पर बिजली चमकी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों से कहा, जाओ अपनी वालिदा के पास चले जाओ। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि बिजली चमकती रही यहां तक कि वो दोनों अपनी वालिदा के पास जा पहुंचे। अब्दुल्ला बिन शद्दाद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि एक बार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को उठाए हुए तशरीफ लाए। उन्हें आगे बिठाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के लिए अल्लाह अकबर कहा। दौरान नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया और उसे लंबा कर दिया। अब्दुल्ला बिन शद्दाद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैंने सर उठाकर देखा तो सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु आपकी पुश्त पर थे। मैं वापस सजदे में लौट गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज मुकम्मल की तो सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज के दरमियान आपने बहुत लंबा सजदा किया। हमने समझा शायद कोई नया हुक्म नाजिल हुआ है या फिर आपकी तरफ वही की जा रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसी कोई बात नहीं। बात दरअसल ये थी कि मेरे बेटे ने मुझे सवारी बना लिया। मैंने उसकी ख्वाहिश पूरी होने तक जल्दी करने को नापसंद किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को अक्सर बोसा देते और अपने कंधे पर उठा लेते। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों को सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु से मोहब्बत की दावत दी और फरमाया, जो शख्स मुझसे मोहब्बत करता है वो हसन से भी मोहब्बत करे। जो लोग हाजिर हैं वो दूसरे लोगों तक इस बात को पहुंचा दें। सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मोहब्बत एक खास माना रखती थी। सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु खूबरू, हसीन और पुरवकार इंसान तो थे ही, लेकिन इससे भी बढ़कर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज्यादा मुशाबहत रखते थे। इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अनस रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, सैयदना हसन बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हुमा सबसे ज्यादा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबहत रखते थे। इसी बिना पर सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन जब भी सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को देखते तो उनके दिल बेख्तियार मोहब्बत से लबरेज हो जाते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद जब लोगों की नजर आप पर पड़ती तो उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बीते हुए दिन याद आ जाते। उनके दिलों पर गम का साया सा छा जाता और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते। बाज लोग तो बुलंद आवाज से रोने के करीब हो जाते थे। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु जब भी उनको देखते तो उनकी आंखें पुरनम हो जाती। उक़बा बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के चंद रोज बाद मैं सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ असर की नमाज पढ़कर बाहर निकला। सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु भी हमारे साथ पहलू बपहलू चल रहे थे। सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु वहीं बच्चों के साथ खेल रहे थे। जब सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु करीब से गुजरे तो उन्होंने सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को अपनी गर्दन पर उठा लिया और कहने लगे, अल्लाह की कसम, मेरे माँ बाप कुर्बान जाएं, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमसूरत हैं, अली के मुशाबे नहीं हैं। उक़बा रज़ी अल्लाह अन्हु का कहना है कि ये सुनकर सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु मुस्कुरा रहे थे। सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की फयाजी और सखावत के मनाजिर हम शुरू में पढ़ ही चुके हैं। इसके साथ साथ परहेजगारी में भी सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत कमाल रखते थे।
उन्हें हर वक्त अल्लाह की खुशनूदी की तलब रहती थी। आप रोजाना रात को सोने से कब्ल सूरह कहफ पढ़ा करते थे। दूसरों की जरूरतें पूरी करना उनके नजदीक इबादत थी। एक बार आप एतिकाफ में थे, एक साइल ने आकर सवाल किया तो एतिकाफ के दायरे से निकलकर उसकी जरूरत को पूरा किया और फिर एतिकाफ गाह में दाखिल हो गए। सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हु बहुत बड़े जाहिद थे। क्यों न होते कि आपको बचपन ही से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत हासिल हुई। अबुल हौरा रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है, वो कहते हैं कि मैंने सैयदना हसन बिन अली रजी अल्लाह अन्हुमा से अर्ज की, आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या याद है, यानी क्या बात याद है। सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मुझे याद है कि मैंने सदक़े की खजूरों में से एक खजूर पकड़कर मुंह में डाल ली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खजूर को मेरे मुंह से निकालकर वापस सदक़े की खजूरों में रख दिया। अर्ज की गई कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस खजूर से हसन रजी अल्लाह अन्हु पर क्या हर्ज था, यानी अगर वो खा भी लेते तो क्या हर्ज था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम आले मोहम्मद को सदका खाना हलाल नहीं है। एक शख्स ने सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हु को अपने रब के हुजूर रिक्कत आमेज लहजे में सरगोशी करते सुना तो उसने आपसे कहा, क्या आप अल्लाह के अजाब से डरते हैं? हालांकि आपके पास तो नजात के रास्ते मौजूद हैं। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं। आप इस काबिल हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी शफाअत करें। और फिर ये कि अल्लाह ताला की रहमत हर चीज पर हावी है। सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जहां तक मेरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासा होने की बात है तो अल्लाह ताला फरमाता है, जब सूर फूंका जाएगा तो लोगों के दरमियान ताल्लुकात रिश्ते नाते नहीं रहेंगे। रही शफाअत की बात तो अल्लाह ताला फरमाता है कि कौन है जो अल्लाह ताला के हां उसकी इजाजत के बगैर सिफारिश कर सके। और रहा रहमत का मामला तो अल्लाह ने फरमाया है, मैं अनकरीब ये रहमत मुत्तकी लोगों के लिए लिख दूंगा। सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हु बहुत पाकीज़ा जबान के मालिक थे। उनकी जबान से कभी कोई बुरा या सख्त कलेमा अदा नहीं हुआ। अब्दुल्लाह बिन औन रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मेरे हां बात करने के एतबार से हसन रजी अल्लाह अन्हु से ज्यादा महबूब तरीन कोई नहीं। उनका खामोश न होना मुझे पसंद है। मैंने आपसे कभी कोई गैर अखलाकी कलिमा नहीं सुना। अलबत्ता एक मर्तबा सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हु और अम्र बिन उस्मान रहमतुल्लाह अलैह के दरमियान एक जमीन के मुताल्लिक कुछ झगड़ा हुआ। सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हु ने कुछ अर्ज किया जिस पर अम्र रहमतुल्लाह अलैह राजी नहीं थे। सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, हमारे पास इसके लिए इस चीज के अलावा कुछ नहीं जो इसकी नाक खाक आलूद कर दे। यानी अगर आप ये बात तस्लीम नहीं करते तो ये बात आपको ख्वार कर सकती है। अब्दुल्लाह बिन औन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, ये कलिमा सख्त तरीन था जो मैंने आपसे सुना। सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हु को अल्लाह ताला ने फसाहत व बलागत की खूबियों से नवाजा था। इन खूबियों का अंदाजा आपके इन अक़वाल से लगाया जा सकता है। आपसे दरियाफ्त किया गया, गनीमत क्या है? आपने जवाब में फरमाया, तक़वा में रग़बत और दुनिया में ज़ुहद, यही गनीमत है। हिल्म के बारे में दरियाफ्त किया गया तो जवाब मिला, गुस्सा रोक लेना और नफ्स पर कंट्रोल करना हिल्म है। बेवकूफी के मुताल्लिक दरियाफ्त किया गया तो फरमाया, घटियापन की पैरवी करना और गुमराहों की सोहबत इख्तियार करना बेवकूफी है। दरियाफ्त किया गया कि गफलत क्या है? जवाब मिला, मस्जिद को तर्क कर देना और किसी फसादी की इताअत करना गफलत है। बुख्ल के बारे में पूछा गया तो फरमाया, जो तेरे हाथों में हो उसे इज्जत समझे और जो खर्च करे उसे कर्ज ख्याल करे। सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे, जो बेअक्ल हो
اس کا ادب نہیں، بے ہمت شخص کو محبت نہیں ہوتی، بے دین کی حیا نہیں ہوتی۔ عقل کی بنیاد لوگوں سے مل کر زندگی گزارنا ہے۔ عقل سے دارین یعنی دنیا و آخرت کو اکٹھے پایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے فرمایا، اللہ تعالی کی حرام کردہ چیزوں سے باز آ جاؤ، تم عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اپنے حق میں اللہ کی تقسیم پر خوش ہو جاؤ تو تبنگر یعنی خوشحال ہو جاؤ گے۔ اپنے ہمسائے سے بھلائی کرو، تم سچے مسلمان بن جاؤ گے۔ لوگوں کا اس طرح ساتھ دو جیسا تم اپنے ساتھ لوگوں کا رویہ پسند کرتے ہو، تم عادل بن جاؤ گے۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگوں کی ہلاکت 3 چیزوں میں ہے، تکبر، لالچ اور حسد۔ تکبر میں ہلاکت ہے، اسی تکبر کی وجہ سے شیطان لعنتی ٹھہرا، اور لالچ نفس کا دشمن ہے۔ اسی لالچ کی بنا پر آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے، اور حسد برائی کا جاسوس ہے، اسی حسد کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی ایسے حکمت بھرے اقوال کی عکاسی کرتی ہے۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ بہت بردبار اور نرم مزاج کے مالک تھے۔ وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کے لیے بہت حلیم تھے۔ جو اپنی جہالت سے انہیں تکلیف پہنچاتے تھے وہ ان سے درگزر کرتے۔ اسی نرمی اور درگزر کی بنا پر آپ لڑائی جھگڑے سے گریز کرتے تھے۔ جب رمضان المبارک 40 ہجری میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مسجد میں شہید کر دیا گیا تو لوگوں کی نگاہیں خلافت کے لیے آپ کی طرف اٹھی، کیونکہ آپ کے عادات و اخلاق قابل تعریف تھے۔ آپ ہمیشہ حق پر ثابت قدم رہتے تھے، سخاوت اور بہادری آپ کی شان تھی، بردباری اور صبر آپ کی پہچان تھی۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کو خلیفہ چننے پر متفق ہو گئے تو لوگوں نے آپ کی بیعت کرنا شروع کی۔ تقریباً 40,000 سے زائد لوگوں نے آپ کی بیعت کی۔ آپ تقریباً 7 ماہ عراق، خراسان، حجاز اور یمن کے علاقوں میں خلیفہ رہے۔ ادھر ملک شام میں امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کی بیعت کی گئی۔ معاویہ رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سب لوگوں سے بڑھ کر فتنہ و فساد کو ناپسند کرتے ہیں، چنانچہ انہوں نے خط کتابت کے ذریعے ان سے رابطہ قائم رکھا اور باہمی تعلقات کو بہتر بنایا، اور ان سے یہ وعدہ کیا کہ اگر انہیں یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ کو کوئی حادثہ پیش آ گیا اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہ زندہ ہوئے تو وہ خلافت کی ذمہ داری ان کے سپرد کر دیں گے۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد خلافت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو دینے کا وعدہ کر لیا۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے ایک رائے قائم کی ہے، میں پسند کرتا ہوں کہ تم اس میں میری پیروی کرو۔ میں نے کہا، وہ رائے کیا ہے؟ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے کہا، میرا خیال ہے میں مدینے کا قصد کروں، یعنی مدینے کا رخ کروں اور وہاں قیام کروں، اور خلافت والا معاملہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے چھوڑ دوں، کیونکہ یہ فتنہ طول پکڑ گیا ہے، خون ریزی بھی ہو چکی ہے اور راستے بھی منقطع ہو چکے ہیں۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو امت محمدیہ کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی پوری ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما خلافت کے حقدار ہونے کے باوجود معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں دستبردار ہو گئے، صرف اور صرف اس لیے کہ مسلمانوں کو آپس کی خون ریزی سے بچایا جائے۔ خلافت سے دستبردار ہونے کے بعد
लोगों को इकट्ठा करके हसन रजी अल्लाह अन्हो ने हिकमत व दानाई से भरपूर खिताब फरमाया। आप रजी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, लोगों, अल्लाह ताला ने हमारे पहले वालों के जरिए से तुमको हिदायत दी और बाद वालों के जरिए तुम्हारी खूनरेजी बंद कराई। सुनो, दानाइयों में से बेहतरीन दानाई तकवा है और शिकस्तों में सबसे बुरी शिकस्त बदआमाली है। और ये खिलाफत का मामला जिसका मेरे और मुआविया रजी अल्लाह अन्हो के दरमियान इख्तिलाफ था, या तो वो उसके मुझसे ज्यादा हकदार हैं या ये मेरा हक है जिसे मैंने अल्लाह ताला की खुशनूदी, उम्मत मुहम्मदिया की बेहतरी और तुम्हारे दरमियान खूनरेजी बंद करने की खातिर छोड़ा है। ये 40 हिजरी की बात है। सुलह वाला ये साल मुसलमानों में आमुल जमाआ के नाम से मशहूर है, क्योंकि मुसलमानों का तफरीका मिट गया और वो मुत्तहिद होकर एक जमात बन गए। अहले कूफा में से बाज लोगों ने सुलह करने पर सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हो को ताने भी दिए, लेकिन आपने हर ताने को सब्र से बर्दाश्त किया और अपनी उस राय पर कायम रहे जिसमें उम्मत की सलाह व फलाह के सिवा कुछ पेशे नजर न था। सुलह के बाद सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हो मदीना मुनव्वरा चले गए और बाकी उम्र अपने नाना के शहर मदीना मुनव्वरा में बसर कर दी। वक्त का ज्यादातर हिस्सा इबादत इलाही में सर्फ होता था। मुआविया रजी अल्लाह अन्हो ने एक शख्स से हसन रजी अल्लाह अन्हो के हालात दरियाफ्त किए तो उसने कहा, फज्र की नमाज के बाद से तुलुए आफताब तक मुसल्ले पर रहते हैं, फिर टेक लगाकर बैठ जाते हैं और आने जाने वालों से मिलते हैं। दिन चढ़े चाश्त की नमाज अदा करके उम्महातुल मोमिनीन रजी अल्लाह अन्हुन्ना की खिदमत में सलाम के लिए हाजिर होते हैं। अगर आप मक्का मुअज्जमा में होते तो मामूल ये था कि असर की नमाज हरम पाक में अदा करके तवाफ में मशगूल हो जाते। सन 15 हिजरी से आपके लिए 5000 दिरहम सालाना वजीफा मुकर्रर था। उस वक्त आपकी उम्र 12 बरस थी। ये वजीफा 40 हिजरी तक जारी रहा। सैयदना मुआविया रजी अल्लाह अन्हो से सुलह के बाद अहदनामे के रूह से सूबा अहबाज का खराज यानी टैक्स आपके सपुर्द कर दिया जाता। इस खराज की मिकदार 10 लाख दिरहम सालाना थी। वफात से कब्ल आपने सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा से उनके घर में अपने नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन होने की इजाजत तलब की। सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने उनको इजाजत दे दी, लेकिन मरवान बिन हकम और बनु उमैया में से उनके साथी आड़े आ गए और उन्होंने आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब दफन करने से रोक दिया। आपके भाई सैयदना हुसैन रजी अल्लाह अन्हो ने उन लोगों के खिलाफ तलवार उठाने का इरादा किया, लेकिन सैयदना इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हुमा ने उन्हें बताया कि उनके भाई सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हो ने उस मामले में खून बहाने से रोका है। चुनाचे सैयदना हुसैन रजी अल्लाह अन्हो ने लड़ने का इरादा मुलतवी कर दिया। सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हो बकी कब्रिस्तान में दफन हुए। वफात के वक्त आपकी उम्र 47 साल थी।